Hi guys, good afternoon to everyone. Now is August 19, 2024, Monday. Guys, kagabi nagluto ako dito sa induction namin ng baboy. Ngayon, magluluto naman ako sa gasol namin ng baboy. So, ito ang induction namin guys, oh. Tapos ito guys, oh. Yan. Pag i-on natin guys, oh. Oh, yan, soap, on, soap, 1000 watts, tapos, mag-heat na yan guys, look at guys, yan, ito, yan, guys, ang ganda nito guys, ang simple lang gamitin ito, ang simple lang talagang gamitin ito, tapos, ang ganda pa ng quality, tapos ang mura lang, affordable lang. So, kung interesado kayo guys, what are you waiting for guys? Without further ado guys, just click my link guys at doon nyo makikita kung ano ang brand niya, kung ilang watts siya, hanggang 2,200 watts siya hanggang pababa. At saka magkano ang price niya, doon nyo makikita sa link ko guys. So, guys, what you see is what you get guys. Nothing more, nothing less. Walang labis, walang kulang guys. Andito ako ngayon sa dirty kitchen namin. Yan. Magluluto ako ng pork again. Tapos ito ang mga frying pan guys. Yan. Yan guys, nandyan sa link namin. Nandyan sa link ko. Ito. Yan. Ang frying pan guys, yan. Yan, nandyan sa link ko guys. Yan. Ito na naman. Yan. Ang init na guys, Yan, ito. Yan, ito guys, Yan. Ito na lang gamitin natin guys. Yan. Ito guys, pwede pang magsugba dito guys, mag-grill dito. Gusto nyo mag-grill ng fish? Yan guys, Kung uling ang gagamitin natin, dyan ilagay. Pag mag-grill tayo ng isda guys, dito ilagay, Yan guys, mag-grill ng isda, yan. Ganyan gamitin guys, yan. Ilagay dyan. Yan ang mga gamit. Pero kung gusto nyong uling, lagyan natin ng uling dito guys, Lagyan natin ng uling dito, tapos ilagay natin dito. Yan. Yan. Pero andyan, ilagay natin dyan, Yan. Dyan mag-grill guys. Ang isda. Maluluto. Yan. Tapos yan guys. Wait guys, kukunin ko yung baboy na baboy ko, yan. Hindi ko pa na saan ba yun? Ayan. Yan. Lalagyan ko pa to ng yan guys. Guys, wait guys, kasi lagyan ko pa to ng mga ingredients. So yan, wait guys, wait. Hi guys, I'm back. Kunin natin yung lamas guys, yung ito. Yan guys. Yan. Nilagyan ko na to ng vinegar, toyo, brown sugar guys. Nilagay ko dito. Tapos ilagay natin dito itong Yan. Yan. Yung paminta guys, yung dyan na lang yan. Yan. At saka yung bitchin. Yung powder paminta guys. Yan. Yan guys. Tsaka magluto na tayo guys. Magluto na tayo. Yan.
Wash the hands. Alahan the hand eh. Yan, i-on natin yung ano guys. I-on natin yung ano. Yan, soup single, yan. Pag nag-red na yan guys, mainit na yan. Yan. Guys, nandyan sa link ko guys ha, yung induction guys, ito. Tapos 1100 watts guys, oh. Ilagay natin sa 1100 lang. Yan. Kung gusto nyo ng 900, ganito. I-twist lang natin. 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100. So, balik tayo sa 800 guys. 800 lang. Yan. Lagay natin to guys, oh. Nandyan to sa link guys ha. Kabilang to sa 3-in-1 guys. 3-in-1 to, tapos yan siya lang mag-isa. Ito mag-isa lang to. Nandyan sa link. Ito. Yan guys. Yan. Lagyan natin ng konting oil guys. Yan. Kasi baboy to, mag-o-oil to eh. Mag-o-oil to ng kanya lang. Konting oil lang. Yan guys. So, pag mainit na yan guys, i-twist natin sa 1100 guys para madaling uminit. So, mamaya guys, ipapakita ko sa inyo kung ano ang resulta guys ha. Yan guys. Yan. Pasensya na kayo sa place ko guys ha. Kasi simple lang to eh. Dirty kitchen to namin eh. Dirty kitchen to namin, so simple lang. Medyo dirty nga kasi dirty kitchen eh. Joke. Yan. Yan. Ilagay natin yung baboy guys. Ito guys oh. Yan. Ayan. Ayan. Yan guys oh. Yan. Yan. Guys, ipapakita ko sa inyo. Guys, ipapakita ko sa inyo ang resulta mamaya. Wait guys ha. Ilagay natin to guys. Yan. Tapos kung yan yung takip, yan. Yan. Mamaya guys ha, ang resulta ipapakita ko sa inyo ha. Yan guys oh. Wait guys ha. Hi guys. I'm back again. Oh, luto na guys oh. Tapos ilagay natin sa lagayan guys oh. Yan. Op, ano ba to? Ang gawin ko. Op. Yan. Yan guys oh. Yan guys. Yan guys. So, i-off na natin guys. Yan, off, naka-off na yan. Yan. Saan yung takip? Yan, ito. So, guys, kakain muna ako guys ha. So, yan guys oh. Ang sarap guys oh. Sweet and sour. So, bye-bye guys. Kakain muna ako guys ha. Good afternoon to all. Guys, believe me or not guys, maganda talaga ang quality pag nag-invest kayo nito ng induction na to. Talagang hindi kayo maghihinayang kasi walang masasayang kasi good talaga ang quality. At saka matipid pa sa kuryente, durable pa, at hindi kamahalan guys, affordable pa guys. So guys, as you can see guys oh, ginagamit ko to. Easy lang. So easy work. So less hassle, less work. So less stress guys. Hindi tayo masyadong mapapagod. So ayan guys. So tapos mahina pang kumain ng kuryente. So guys, believe me or not guys, ano talaga,
ano, hindi lang to kamahalan. Ano lang to siya, na mura lang ang presyo niya. Tapos, all I can say guys, very lucrative talaga to guys. Kapaki-pakinabang talaga to guys. Kasi hindi tayo mapapagod nito. And, to cut the long story short guys, just click my link guys. Just trust me guys. And, sa lahat, I think for this time guys, that's all guys. And I think for this time, hanggang dito mo lang tayo. At sa lahat ng mga friends ko, at sa lahat ng mga followers ko, thank you so much. And take care always. And God bless. Bye bye. Good afternoon to all. That's all.